So guys, frying the potato. So that I slice the potato into cubes and then I fry it. So later I'm gonna put that one into the beaten egg. So watch it guys. Just sit down and relax. So ayan na guys, luto na siya. Tingnan nyo. Luto na yung potato cubes. So, kaya lagyan ko na yan ng beaten egg. So, ayan guys. Ilagay ko yung mushroom dito sa beaten egg. Ayan. So, ilagay ko yan dyan. So, I beat 6 egg. Then, I put a dash of salt and pepper. Ayan. So, see? Then, I put the sliced mushroom. So, ayan na guys. Luto na yung patatas or yung cube potato. Then, pagkatapos nyan, so, ilagay ko na itong egg. Ayan. Okay. Ayan. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan siya guys. Ayan, tingnan niyo ang tsura niya. Ayan. See? Maganda diba? Ayan guys. Ayan. Ayan. Ayan siya. Ayan. 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 Ano yung nangyari sa cheese ko guys. So yan. So, ayan na guys. Done. So, para maiba naman guys, so, diba? May egg mushroom omelette. Ayan. So, thank you for watching guys.